Je reprends la remarque 1.2. Un sous-graphe d'un graphe biparti, il est biparti. Donc, إذا عندي graphe biparti مثلا مثل هيدا exemple, il est biparti. حيلا sous-graphe راح اخده راح يطلع biparti. Comment؟ ما هو الأساسي biparti يعني بقدر اسمه sous deux formes. يعني حيلا graphe biparti هي puisqu'il était biparti وتعملناه صار هيك. اوكي؟ دونك حيلا sous-graphe منه إذا أخذتها هيدا الأساسي كمان il est biparti. بقدر أقول هيدي x وهي y il est biparti. إذا أخذت ce sous-graphe من الجراف أساسي كمان il est parti. Dans ce cas-là هيدي راح تكون x وهيدي راح تكون y. Si je prends ça un sous-graphe du graphe الأساسي اللي هو biparti, ça va être x et ça va être y, etc. Donc حيلا جراف إذا الأساسي biparti حيلا sous-graphe منه راح يطلع biparti. بينما إذا منه biparti je ne sais pas. Normalement حيلا جراف منه biparti أكيد je peux prendre un sous-graphe biparti. مثلا هيدا منه biparti. إذا أخذت هيدا sous-graphe منه il est biparti. Pourquoi je prends cela x cela y. حيلا جراف منه biparti إلا ما أقدر أخلق بقلبه un graphe biparti. إلا ما أخلق منه un sous-graphe sorry biparti. يعني je peux prendre une partie du sous-graphe là qui n'était pas biparti. Je prends cette arête avec ces deux sommets راح يكون biparti. Si je prends ces deux là pareil. بس إذا أخذت ثلاثتهم بلا هيدي الارات كمان هيدا sous-graphe du graphe initial il est biparti. Dans ce cas là هون بناخذ ال x وهول بيكونوا y. ما في x stable y stable. Et c'est un sous-graphe du graphe initial qui est biparti. Donc حيلا graphe منه biparti أكيد فيه أخذ un sous-graphe منه يكون biparti. بس حيلا graphe إذا الأساسي il est biparti, tout sous-graphe il va être aussi biparti. Maintenant, je repasse à la proposition 1.1 partie 3. On a graphe 1 est biparti si et seulement si chaque composante connexe de G est biparti. بذكركم composante connexe يعني وقت أنا إذا هو منه connexe إذا هو connexe الكومبوزانت connexe هو الجراف tout entier مثل هيدا. إذا منه connexe comme ce graphe là ça c'est la composante connexe C1 et ça c'est la composante connexe C2. عم بيقولوا لنا الجراف الأساسي بيكون biparti si et seulement si chaque composante connexe elle est bipartie. Donc on va faire équivalence. Qu'est-ce qu'on a? G bipartie, donc chaque composante connexe elle est bipartie. De la remarque que je viens de répéter. إذا هو biparti, pourquoi chaque composante connexe elle est bipartie? لأنه chaque composante connexe منا إلا sous-graphe من الجراف الأساسي بما أنه le graphe initial il est biparti, donc les composantes connexes vont être biparties. Donc le sens G biparti alors chaque composante est bipartie, elle est facile. Alors, on va montrer que si chaque composante connexe elle est bipartie, alors G il est biparti. Je vous rappelle les composantes connexes d'un graphe. Ils forment une partition du graphe. Donc, les composantes connexes, ils sont bipartis. Donc, soit G1, C1, C2, C1, ce sont les composantes connexes de G. Donc, de l'hypothèse bipartie, on veut montrer que le graphe initial, il est biparti. Donc, on a qu'ils sont bipartis, et qu'ils ont les partitions de G. بما أنه bipartis, chacune d'entre elles, chaque I, هي CI, XI, YI avec XI ou YI stable, disjoint et XI union YI, ce n'est autre que V2CI. Donc, إذا أنا عملت الunion تبع كل هالCI, je retrouve le graphe initial. Donc, نحن بنعرف les composantes connexes, ils sont disjointes et leur union me donne le graphe initial وكل واحدة منهم bipartite. Donc, كيف بده يطلع الجراف الجي الأساسي؟ Si je prends x comme l'union de ces x-là et y comme l'union de ces y-là, quel x y est stable, quel y y est stable, où chaque composante connexe, elles sont disjointes entre eux. يعني هات exemple. إذا هيدي أول composante connexe وهيدي الثاني. OK? Donc, on a pris l'x1, x2 et on a pris, par exemple, l'y1 ou l'y2. اوكي الكومبوزانت كونكس هن منفصلين عن بعض يعني اكيد ما في ارات بين السي 1 والسي 2
دونك كيف برجع على الجراف انيسيال شو راح تكون الاكس والاي ليكون ببارتي ça va être x et ça va être y. Je change la couleur. Donc اذا بدي ارجع على الجراف انيسيال اذا هيدي اخذتها x يعني اليونيون تبع الاكس 1 والاكس 2 والاي هي اليونيون تبع y1 y2 y1 y2 بعدهم stable لان y1 c'était stable ça c'est y1 y2 est stable aussi et ils sont disjointes لانه كل وحده موجوده بكومبوزانت كونكس ديفيرنت. دونك اكيد اليونيون ما راح نفوت كثير بالديتاي دونك لانه رح تكون ديريكتومون سي اون بران اكس يلي هي من الاكس 1 يونيون اكس 2 يونيون اكس ان y يلي هي الاي 1 يونيون y 2 مثلا هون حسب جوسكا اكيد الاكس ستابل لانه كل وحده منهم ستابل وهن ديسجوانت لانه موجودين بكومبوزانت كونكس ديفيرنت. نفس الشيء للاي اكيد ما في انترسكسيون بين الاكس واي بما انه ما في انترسكسيون انتر les x et y. Donc, on ne va pas foutre en détail, on va pas faire la preuve que x inter y c'est vide, sans preuve. ولا راح نعمل preuve x union y c'est g. يعني ما راح نقول x c'est l'union des x y, y c'est l'union des y y. Alors, l'union c'est g, c'est directement دغري فيكم تحطون. Pourquoi? On a ci, ce sont les composantes connexes. يعني de 1 كل وحده منهم بين x1 و x2 هن ديسجوانت بين x2 x3 ديسجوانت اتسترا. نفس الشيء pour les y. واذا بعملوا اليوم كلهم سوا بالنهايه اكيد رح نرجع نوصل للجراف الجي الاساسي. Ainsi on a pu dire que G est bipartite. قدرت اصمته sous la forme G x y. امتى ممكن نعوزه؟ هلا نحن بهيدا الكور ما بنعوزه هيدا proposition بس ساعتها اذا بدي اشتغل un graphe est bipartite au lieu de travailler sur le graphe G je peux travailler sur ces composantes connexes. إذا أنا برهن إنه les composantes connexes sont biparties هيدا البروبوزيشن بيطلع عليه إنه le graphe tout entier il est aussi bipartite. On passe à la proposition اللي بعدها soit G x y un graphe bipartite P un x y chemin dans G avec xp grand x y p grand y alors L de P il est impair. Haïda, c'est facile. Donc ça, c'est la proposition qu'on va montrer. G, c'est G, X, Y, on sait que c'est mi-partie. P, X, Y, chemin, tel que X, B, X, Y, B, Y. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la longueur de ce chemin-là, elle est impaire. من هي بما أنه chemin بلش من ال X هذه هي grand X وهي Y بلش من الانسامبل grand X وواصل على الانسامبل grand Y ليكون chemin يعني بدها اول ارات مجبوره تكون بالاي وصلت على الاي مجبور الارات سويفونت ترجع للاكس وصلت على الاكس مجبوره الارات سويفونت تكون باي وصلت على الاي الارات سويفونت مجبوره تكون على الاكس لاخر شيء فينالمون اوصل للبتي اي دونك مجبور اذا بدكم الجراف الشمان بي يكون كانه زيتاك 2x jusqu'à y 2y jusqu'à grand x 2x grand x jusqu'à grand y etc. لا اوصل ليضل لو جراف انيسيال بيبارتي. بوركوا اذا بكل بساطه بقول هون في ارات الجراف انيسيال جي ني بلو بيبارتي دونك ما في ارات دون اكس ما في ارات بالاي كل الارات اذا كانوا موجودين سي انتر اكس اي y. Donc comment on va faire? On va prendre P qui est V1 jusqu'à Vn parce que c'est plus facile de prendre de cette façon-là. Donc le V1 اللي بدها تكون ال X وال Vn اللي راح تكون Y. C'est plus clair et c'est plus facile. On veut montrer que la longueur de P, elle est impaire. Longueur de P, بذكركم بما أنه c'est un chemin وعندي un sommet, ce n'est autre que n-1. Donc la où L de P impaire, يعني بدي برهن إنه petit n مجبورة تكون pair. هذا اللي برهنه. إنه فيها رح يكون عندي un nombre pair de sommets. رح نبلش مثل ما برهنا إنه الجراف إذا عندي cycle impair comment on a montré qu'il n'est pas bipartite نفس طريقة الشغل. يعني نحن هون شو رح نقول V1 c'est un sommet بهيدا الجراف البيبارتي يعني يا V1 بالإكس يا V1 بالإي. نحن بنعرف إنه ال V1 هي X donc qui est من ال données donc je sais que V1 appartient à X donc حيلا sommet شو ما ناخده للسومي حيلا سومي يا هو بإكس يا هو بإي لأنه on a que le
graphe, le graphe initial, il est bipartite. Maintenant, on sait que x c'est V1 et x est dans grand X, je sais que V1 appartient à grand X. Maintenant, le V1 appartient à grand X, لكن ال V2 اللي هي الارête suivante du chemin ما فيها تكون بقلب X لأنه X est stable. Donc V2 دغري هي ب Y. V2 ب Y, donc دغري في يقول إنه ال V3 مجبورة تكون ب X. V3 ب X, donc directement l'arête suivante, elle est obligée que ce soit entre un sommet de X et un sommet dans Y, etc. يعني كل ال V à indice pair, ça va être dans Y, مثل le V2, ou que l'indice impair, ce sont dans X. لكن صرت أعرف V1 بX, V2 بY, V3 بX, V4 بY, là le Vn. Or Vn, je sais qu'elle appartient à Y, لأنه le Vn c'est petit y. بما إنه le Vn c'est Y, donc مجبور l'indice يكون بير لانه كل البير هن البي وكل الامبير هن بيكس. اذا ما منعتكم بكل بساطه اذا كان امبير صارت الارات صار في عندي ارات موجوده بالاكس ce qui pose un problème. Donc n صارت 2i, n elle est paire, بما انه n est paire, la longueur du chemin P va être n-1. Donc on a montré que la longueur de P ainsi, elle est impaire. Théorème 1.1 qui va être sans preuve. On a un graphe G, il est bipartite si et seulement si il ne contient pas de cycle impair. Donc finalement, ما رح نعمل له preuve. حيلا chemin, حيلا graphe. إذا ما عنده أبدا cycle impair, donc directement je peux dire que ce graphe-là, il est bipartite. إذا عنده un cycle impair ما فيه يكون bipartite. مثل إذا بدكم هيدا منه bipartite. Donc je répète, un graphe G est bipartite si et seulement si il ne contient pas de cycle impair. ممنوع يكون بقلبه يكون فيه un cycle impair.